여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 지금 마태복음 오늘은 그 8장 14절 말씀부터 읽겠습니다. Сегодня прочитаем 14 стих 8 главы Евангелия от Матфея. 예수께서 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 앓아 누운 것을 보시고 그 손을 만지니 열병이 떠나고 여인이 일어나 예수께 수종들더라. Прид- прид- 점을 매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자를 고치시니 거기까지 읽었습니다. 14 стих. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее. И она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгонял духов словом и исцелил всех больных». 베드로는 결혼을 했었습니다. Знаете, Петр был женат. 아내도 있었고 또 장모님도 있었습니다. У него была жена и также была теща. 제가 이런 성경 읽을 때마다 하나님 앞에 참 감사한 게 뭐냐 하면은 Знаете, когда я читаю Библию, за что я благодарен Богу. 우리 가족들은 우리에 대해 너무 잘 알고 있기 때문에 Наша семья очень хорошо знает о нас. 우리를 좀 이렇게 가까운 면은 있지만 그래도 우리를 알기 때문에 우리 복음을 받아들이려고 하지 않습니다. С одной стороны, они очень близки к нам, но с другой стороны, они не хотят принять Евангелие, поскольку хорошо знают нас. 제가 구원을 받고 나서 누님에게 얘기를 해도 누님은 바로 날 보고 교만하다고 하면서 거절했습니다. Знаете, когда я получил спасение и начал передавать Евангелие моей сестре, она сказала, что я очень гордый. 그리고 우리 아버지에게 복음을 전하려도 아버지도 이 복음을 받으시지 않았습니다. И когда отцу хотел передать Евангелие, отец тоже не хотел принимать Евангелие. 세월이 지난 뒤에 내가 보면 누님이나 그 다음에 동생 그리고 형님, 아버지 그리고 이제 삼촌, 사촌들 쭉 한 사람을 구원받는 게 너무너무 신기하고 놀라웠습니다. Знаете, много времени прошло, и когда я вижу, что отец, сестра, младший брат, или старший брат, или дядя, или родственники получили спасение, я очень удивляюсь. 베드로 장모님은 베드로가 예수님 따라다니면서도 마음의 문을 닫은 것 같은 내 추측에. Знаете, это может моя догадка, но мне кажется, теща Петра, она хотя хотела с Петром и с Иисусом, но у нее была закрытая душа. 어느 사위가 그래도 뭐 잘하든 못하든 매일 고기 잡아가지고 팔아가지고 쌀도 사고 치마도 사고 뭐 고무신도 사고 할 텐데. Знаете, вот муж дочери ходил, покупал вещи, работал и приносил что-то домой, какой-то заработок. 어느 날부터 나살 예수님 따라다니기 시작했잖아요. А с какого-то дня он начал следовать за Иисусом из Назарея. 그들이 뭐 예수님 따라 늘 배고프고 시하고 그랬는데 가족들 위해 돈을 보내는 그런 형편은 정말 아니라고 생각합니다. Да, и я не думаю, что у них было очень хорошее положение, чтобы они могли хорошо себя обеспечивать. 그러니까 베드로 장모는 사회에 대해 점점 마음이 닫히는 거예요. Поэтому теща начала закрывать душу перед Петром. 저하가 좀 착실한 것 같아서 딸을 주었더니 Да, я думал, что зять, он послушный, очень усердный. 그 장모님이 와서 보면은 저 뭐 먹을 것도 없고 뭐 아내 저 딸이 그렇게 고생하고 있는 거 너무 참 마음이 상했을 것 같아요. И когда теща приходила домой и видела, что ее дочь ничего не может есть, ей было, наверное, обидно очень. 그래 베드로 장모님이 열을 받기 시작한 겁니다. И она начала злиться. 성경에 열병이 걸렸다고. И потом здесь написано, она болела горячкой. 하도 열을 많이 받아 열병을 걸린다. Наверное, очень много злилась, что горячкой заболела. 근데 이제 예수님 와서 베드로 장모의 손을 만지시면서 잡아 이렇게 해서 이제 일어나고 И затем Иисус взял руку ее, и она встала. 병이 났고 그다음에 예수님의 수종을 듣던 예수님을 섬기는 사람으로 변한 모양이 있습니다. И она освободилась от болезни, и она начала служить Иисусу, то есть стала человеком, который служит Богу. 제가 그 제 사촌 동생이 있는데 Знаете, у меня есть двоюродный брат, 그 일본에 있습니다. он живет в Японии. 근데 제가 이제 그 사촌 동생이 구원받은 건 너무 주님 앞에 감사해요. И знаете, когда я вижу, как он получил спасение, я благодарен Господу Богу. 제가 저희들 교회에 이제 그 실버들이 일본에 수양회가 있어서 갔는데 Наши пожилые братья и сестры ездили в Японию, чтобы проводить там 제가 이제 конференцию. 동경에서 큐슈까지 기차를 타고 가게 됐습니다. И из города Токио ехал в Куйшо, ехал на поезде. 기차를 타고 이제 큐슈까지 가는데 중간에 히로시마라는 역을 지나가야 했어요. И мы проезжали через город Хиросима. 근데 그 히로시마에 저희 작은 아버지가 살고 계셨어요. И мой дядя живет в Хиросима. 작은 아버지에게 전화를 했습니다. Я ему позвонил.
자, 그러면 아버지 내가 작은 아버지 오늘 히로시마를 지나가는데 Дядя, здравствуйте, я сегодня буду проезжать через город Хиросима, 내가 시간이 안 돼서 작은 아버지까지 들어갈 시간이 안 됩니다. но у меня не хватит времени, чтобы заехать к вам домой. 작은 아버지 얼굴을 좀 꼭 보고 싶은데 여기에 좀 나오실 수 있겠습니까? Но я бы очень хотел встретиться с вами. Вы можете приехать на вокзал? 작은 아버지 굉장히 아 그래 내가 가겠다. И дядя сказал, да, хорошо, я обязательно 제가 приеду. 히로시마 역에 내렸습니다. И я приехал на вокзал Хиросима. 히로시마 역에 내려가지고 보니까 작은 아버지 온 가족들이 저를 이제 마중으로 나왔어요. И ко мне навстречу приехал не только дядя, но со всей семьей. 바로 히로시마 역에는 호텔이 바로 연결돼서 바로 그 역에서 나와 호텔로 바로 갔습니다. И вокзал Хиросима соединен с гостиницей, поэтому мы пошли в гостиницу. 그래서 이제 가족들하고 함께 점심을 먹었습니다. И вместе мы обедали. 작은 아버지 큰 아들이 제 사촌 동생이 나보다 4살 어린데 И первый сын моего дяди, он младше на 4 года меня. 내가 이야기라도 동생 보는 한국에 우리 집에 놀러 한번 와라 그랬습니다. Я сказал, слушай, если будет возможность, приезжай к нам в гости в Корею. 동생 선뜻 오겠다는 거예요. И мой брат младший сказал, да, хорошо, я 그 приеду. 날짜를 예약하고 이제 날짜를 한국에 왔습니다. И мы определили число, и он приехал в Корею. 근데 그날 저녁에 이제 식사를 마저 동생 같이 있는데 И вечером после ужина мы вместе разговаривали с братом. 동생이 나에게 오면 형님 이야기할 게 있습니다. И он сказал, брат, мне есть то, что хочу вам сказать. 무슨 이야기냐고 물었습니다. И что ты хочешь мне сказать? 다리를 이렇게 걷어 보이면서 내 다리에 병이 있는데 Он показал мне ногу свою и сказал, что у меня есть болезнь. 병원에 가보니까 의사가 혈액에 관한 병이라고 И в больнице сказали, что это болезнь крови. 2년 안에 죽는다고 그렇게 의사가 말했습니다. И поэтому в течение 2 лет я умру. Так сказал мне врач. 그래서 우리는 가서 그날 밤새도록 부부같이 울었습니다. И поэтому я с супругой всю ночь в тот день плакали. 우리 너무 슬펐습니다. Нам было очень печально. 이제 그리고 이제는 곧 이제 1년 훨씬 더 지나고 얼마 있지 않고 우리는 죽게 И 됩니다. теперь больше года прошло, поэтому я скоро умру. 그래서 제가 그 이튿날 저희들 교회 장로님이 한의원 하는 장로님이 이렇게 데려왔어요. Знаете, на следующий день я привел пресвитера, который занимается китайской медициной. 장로님이 그 제 동생을 보더니 아 이건 아토피한 종류라고 말해요. И пресвитер посмотрел и сказал, что это атопический дерматит. 동생이 깜짝 놀라는 거예요. Знаете, мой брат удивился. 그랬더니 장로님이 컴퓨터를 한참 두드리더니 거기서 사진을 골라내는데 И потом пресвитер что-то искал в компьютере и достал какие-то материалы. 그 사진에 보니까 내 동생과 똑같은 반점. И на фотографии и у моего брата одинаковые были пятна. 그래서 그 이제 약을 먹고 이 사진이 그다음 며칠 일주일에 한 번 이렇게 됐고 그다음에 한 달 yarmo 다 나았다고 그걸 보여줬어요. Да, и он показал, что вот если лекарство принимать, тогда будет через неделю такое, а через месяц полностью выздоровеете. 동생이 곧 죽으려고 했는데 Этот брат думал, что скоро умрет. 아토피라고 그러고 낫는 걸 보고 마음이 너무 열린 거예요. А когда ему сказали, что это атопический дерматит и что он выживет, он открыл душу свою. 그러면서 동생이 그날 막 너무 기뻐하는 거예요. И в тот день он очень радовался. 우리가 약을 사가지고 왔습니다. И мы купили лекарства. 동생이 깨끗하게 나왔어요. И мой брат полностью исцелился. 그날 밤에 동생하고 나하고 이야기하는 가운데서 И в тот вечер мы пока разговаривали с моим братом, 동생이 그 많은 죄를 삼아 구원을 받게 됩니다. да, он очистил свои грехи, а получил спасение. 지금 동생도 전도자가 돼서 일본 사이다 막갱 가는 곳에 복음을 전하고 있습니다. И сейчас он стал евангелистом и служит в городе Сайдамакин, Японии. 이제 그리고 저희 아버지가 구원을 받을 때도 하나님이 정말 은혜를 베푸셨어요. Знаете, когда мой отец получил спасение, Бог очень сильно помиловал. 저는 저희 아버지가 연세가 높아지면서 구원을 받도록 개인적으로 전도를 굉장히 많이 했습니다. Знаете, отец был в возрасте, поэтому я очень много раз общался с ним, чтобы он получил спасение. 근데 저희 아버지는 예수님 믿으려고 하시지 않았습니다. Но мой отец не хотел верить в Иисуса. 그때 마침 저희 형님이 일본에 한 여러 달 가 계시려 할 일이 있었어. И однажды мой брат поехал в Японию на несколько 저희 дней. 아버지가 형님 집에 있다가 저희들 집에 오셔서 이제 같이 지내시게 됐어요. И поэтому, хотя мой отец всегда жил у моего брата, он 10 дней был у нас. 그때 그래 아버지가 저희들 그 집에 계시다 돌아가셨는데 И отец, когда был с нами, он тогда умер. 아버지가 세상을 떠나시기 사흘 전이었습니다. Это было за 3 дня до того, как отец покинул этот мир. 그때 아버지 위궤양이 아주 심해서 И у него был рак желудка, 위에 출혈이 많았습니다. и поэтому было скопление много 그래 крови. 헤모그로빈을 재면 아주 피가 적은 양이 나왔습니다. И гемоглобин всегда у него был очень низкий. 요즘은 위에 참 좋은 약이 많은데 그때만 해도 좋은 약이 그렇게 많지 않았습니다.
Сейчас очень много препаратов хороших для желудка, но в то время не было 어느 так 날 много препаратов. 아버지께서 저를 부르셔서 제가 아내와 같이 아버지 방에 И 갔는데 однажды отец позвал меня, я с женой вошли в его комнату, 아버지 누워 계시다 일어나시 앉으셨습니다. и отец, он лежал, потом он присел, 그러시더니 갑자기 왁 하시면서 위에 고여있는 피를 토하시겠어요. и потом он вырвал, и кровь, которая накопилась в желудке, вышла 저는 наружу. 제가 난생 아버지 그런 모습을 처음 봤고 Знаете, такой вид отца я впервые в моей жизни 그 방에 видел. 아버지하고 저하고 아내하고 셋이 있었는데 В то время был отец, я и моя жена в одной комнате. 우리 세 사람은 똑같은 생각을 했습니다. Но все мы трое одинаково подумали. 아버지가 이제 세상을 떠나시겠구나. Отец, наверное, покинет мир. 그래서 우리가 그 이제 아버지 토하신 피를 다 닦고 방을 정리를 했습니다. И мы вытерли кровь и привели комнату в порядок. 그리고 이제 아버지 다시 자리에 누우셨습니다. И затем отец снова лег в 제가 постель. 조용히 아버지께 물어 아버지 괜찮습니까? Я тихо спросил у отца, отец, вы хорошо себя чувствуете? 괜찮다. Да, нормально уже. 내가 아버지에게 이야기를 했습니다. И затем я ему сказал, 만일에 아버지가 세상을 떠나시면 отец, если ты покинешь этот мир, 우리가 아버지의 그 음성을 듣고 싶어서 мы хотим услышать твой голос. 제가 녹음기를 장치했습니다. Поэтому я приготовил диктофон. 아버지 하고 싶은 이야기도 저희들께 하시면 녹음했다가 아버지가 돌아가신 뒤에 아버지 생각날 동안 듣겠습니다. Поэтому все, что ты хочешь, скажи, и когда мы будем тебя вспоминать, будем слушать эту кассету. 아버지가 말씀 잘했다. И отец сказал, хорошо. 그러면서 아버지가 쭉 마지막 유언을 하셨어요. И отец оставлял завещание. 유언을 하고 이제 마지막에 아버지가 하시는 말씀이 И в конце что отец сказал? 내가 죽거든 Когда я умру, 너희들 형제지간 얼마 안 되는 재산 가지고 서로 다투지 마라. то между братьями не ругайтесь из-за небольшого имущества. 그리고 내가 죽거든 뒷산에 너 어머니 묘 그 옆에다 나를 묻어줘라. И потом, когда я умру, около матери, которая похоронена сзади за домом, похороните меня. 그러면서 아버지가 이제 마지막 장례에 대해서 어떻게 하면 좋겠다는 그 이야기를 쭉 하셨어요. И затем он говорил несколько советов, как было бы хорошо нам вести дальше будущую жизнь. 내가 아버지께 말씀을 드렸습니다. И затем я сказал отцу, 예, 아버지께서 만일에 세상을 떠나신다면 отец, если ты оставишь этот мир, 말씀하신 그대로 우리가 아버지를 모셔드리겠습니다. мы сделаем полностью так, как ты нам сказал. 아버지 몸은 우리가 그렇게 모시겠는데 Так мы сделаем с твоим телом. 아버지의 영혼은 어디로 가시겠습니까? Но, отец, куда пойдет твоя душа? 이제 아버지가 한동안 말씀을 안 하셨어요. И, знаете, долгое время отец ничего не говорил. 아주 처량하게 하고 한숨을 쉬시더니 И потом очень тяжело вздохнул 입을 여셨습니다. и сказал, 내가 하늘나라에 가고 싶다. да, я хочу пойти в Царство Небесное, 근데 내가 너무 늦었다. но уже слишком поздно. 지금 내가 하늘나라 갈 만한 일을 한 게 없는데 Я ничего не делал, чтобы пойти в Царство 내가 Небесное. 어떻게 하늘나라 갈 수 있겠냐. Но как я могу пойти в Царство Небесное? 그렇게 실망하시면서 말씀을 하시고 Отец так был огорчен и сказал такие вещи. 저는 그때 제가 너무너무 하나님의 기뻤고 감사했던 것이 Но в то время я был очень рад и благодарен Господу Богу. 첫째는 하늘나라는 우리 공도로 가는 게 아니고 예수님의 은혜로 가는 것이고 Во-первых, потому что в Царство Небесное идем не нашим трудом, а по милости Иисуса Христа. 두 번째는 내가 목사가 돼서 그 길을 자세히 설명할 수 있어서 너무 행복했어요. А во-вторых, я был счастлив за то, что я пастором являюсь и могу показать ему путь. 아버지는 피를 토하시는데 오히려 몸이 편안해지신 것 같았어요. И мне показалось, что когда отец вырвал кровь, ему стало намного легче. 내가 그 2시간 동안 아버지에게 말씀을 전하기 시작했어요. На протяжении 2 часов я ему передавал слово. 아버지 우리 죄가 어떻게 우리가 하늘나라 갈 수 있으며 죄 많은 사람들이 Да как мы, люди, можем пойти в Царство Небесное? 그래서 우리 죄를 하나님께서 우리 죄를 예수님께 넘기신 그 이야기를 해드렸습니다. И я рассказал, что Господь Бог возложил наши грехи на Иисуса Христа. 제가 이사야 53장 6절을 읽어드렸습니다. Я прочитал 53 главу книги Исаия, 6 стих. 우리는 다 양 같아서 그 생각 각기 제 길로 갔거늘 Все мы, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. и Господь возложил на него грехи всех нас. 그래서 제가 아버지에게 자세히 설명을 해드렸습니다. Знаете, я очень подробно рассказал отцу. 만일에 아버지 죄가 한 10개나 20개쯤 되면 Отец, допустим, у тебя 10 или 20 грехов. 아버지가 자세히 죄를 기억해내서 이 죄를 하나하나
예수님께 맡길 수 있었는지 모릅니다. Да, может быть, ты будешь помнить каждый грех и будешь поручать Иисусу Христу. 그러나 아버지가 70평생을 사시면서 수없이 많은 죄를 지었는데 Но, отец, ты прожил 70 лет на земле и очень много грехов совершил. 아버지가 그 죄를 다 기억하실 수도 없고 예수님께 넘기실 수도 없습니다. Поэтому, во-первых, ты даже не можешь их всех помнить и даже не можешь поручить это Иисусу. 그래서 하나님은 우리가 죄를 사함받는 그 문제만 말고 죄를 예수님께 넘기는 그 문제도 우리를 보고 하게 하지 않으셨습니다. Поэтому, когда мы решаем вопрос греха, не только о том, чтобы поручить, но вообще Бог сделал, чтобы мы не прикасались к этому вопросу. 하나님께서는 네가 만일에 죄를 넘기면 너는 절대로 완벽하게 못 넘겨. Да, Бог говорит, если ты будешь давать Иисусу твои грехи, ты не сможешь хорошо передать. 네가 만일에 죄를 예수님께 넘긴다면 Если ты будешь передавать свои грехи 넌 Иисусу, 절대로 완벽하게 넘길 수가 없어. то ты ни в коем случае совершенным образом не сможешь этого сделать. 수만 가지도 넘는 그 많은 죄들 어떻게 하나도 빠짐 넘길 수가 있겠냐. Да, те грехи, которые превышают десяток тысяч вещей, как ты можешь 그래서 передать? 죄에 대해서는 네가 손을 대면 안 돼. Поэтому вопрос греха ты даже не должен касаться. 죄를 사하는 것도 네가 못하지만 죄를 넘기는 건 네가 하면 안 돼. Ты не можешь не только очистить, даже передать не можешь, поэтому ты не должен делать. 하나님께서 말씀하시기를 내가 죄를 예수께 넘길게. Да, Бог говорит, я передам твои грехи Иисусу, 너희는 손을 대지만 내가 넘길게. а ты даже не прикасайся, я передам Иисусу. 그 이사야 53장 6절에 우리는 다 양같아 그렇지 각기 제 길로 갔거늘 Поэтому 53 глава Исаии 6 стих говорится, все мы совратились каждый на свою дорогу, как овцы. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. И Господь возложил на него грехи всех нас. 그러니까 우리가 죄를 예수님께 넘긴 게 아니고 То есть не мы возложили наши грехи на Иисуса, 하나님께서 우리 죄를 예수님께 넘기셨어요. а Господь возложил наши грехи на Иисуса. 우리가 죄를 넘기고 완벽하게 못 넘기지만 Мы совершенным образом невозможно нам поручить Иисусу 하나님이 грехи. 죄를 넘기면 완벽하게 넘기셨어요. Но когда Бог возлагает, Он совершенным образом возлагает. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. И Господь возложил на него грехи всех нас. 이제 그 말은 이제 하나님이 이미 우리 죄를 예수님께 담당시켰다고 얘기를 하고. Это значит, что Господь уже возложил наши грехи на 우리가 Иисуса. 죄를 지을 때만 한 넘기는 게 아니고 Не каждый раз, когда мы грешим, Бог возлагает. 우리가 나서 죽을 때 뭐든지 한꺼번에 모아서 이미 우리가 태어나기 전에 하나님은 예수님 손에 다 넘겼다는 것입니다. От нашего рождения до смерти все грехи, которые будем мы совершать, уже Он возложил на Иисуса. 그래서 예수는 우리 죄를 지고 십자가에 못 박혀 죽으신 이야기를 했습니다. И потом рассказывается, что Иисус Христос, Он был распят на кресте и умер. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으실 때 Когда Иисус умирал на кресте, 내 죄를 지고 십자가에 못 박혀 죽으셨을 뿐 아니라 Он взял на себя не только мои грехи, 아버지 죄도 같이 지고 죽으셨습니다. но и грехи, Отец, твои тоже взял. 그래서 저는 아버지보다 먼저 예수님 내 죄를 사하셨구나 그렇게 믿었습니다. Но я просто чуть-чуть раньше поверил, что Иисус очистил мои грехи. 이제 아버지도 이제 그렇게 믿으시면 되는 겁니다. И, Отец, тебе тоже надо просто вот это поверить в это. 그러면서 아버지 죄가 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 이미 다 씻어진 그 사실을 자세히 설명해 드렸습니다. Я очень подробно рассказал, как Иисус Христос очистил наши грехи на кресте. 제가 아버지가 막 죄 사함 받고 막 기뻐하시는 그런 장면들을 보면 너무너무 감사합니다. И когда я вспоминаю, как Отец радовался, получив прощение грехов, я очень благодарен Богу. 저희 누님이 구원을 받을 때, Знаете, когда моя старшая сестра получала спасение, 동생이 구원을 받을 когда 때, мой младший брат получал спасение, 아버지가 구원을 받을 때, когда отец получал спасение, 작은 아버지가 구원을 받을 때, когда дядя получал спасение, 사촌 동생들이 하나하나 구원을 받을 때, и когда мои двоюродные братья и сестры получали спасение, 그리고 조카들이 하나하나 구원을 받을 때, и когда мои племянники получали спасение, 내가 생각을 해보면은 그때마다 하나님이 일을 하신 거예요. когда я думаю, Господь Бог каждый раз действовал. 베드로의 장모는 예수님에 대해서 좀 섭섭한 게 많았을 것 같아요. Наверное, теща Петра имела немного обиды к Иисусу. 저 예수라는 양반이 Вот этот человек по имени Иисус, 괜히 우리 사위 고기 잘 잡아서 단란하게 사는데 데려와 가지고 둘이 이렇게 어렵게 한다고. да, взял моего зятя, который хорошо работал, ловил рыбу, и теперь из-за этого у нас очень много проблем. 이제 그래 가지고 막 그 베드로 장모님 아마 예수님이 섭섭했고 예수님 때문에 자기 사위 일 안 한다
한다고 불평했었는지 몰라요. И может быть теща возмущалась тем, что из-за Иисуса его зять не работает теперь. 성경에 베드로 장모가 열병에 걸렸다고 하는데. В Библии написано, что теща Петра, она попала в горячку. 그런데 우리가 이거 왜 열병이 났을까? Мы думаем, почему же у нее появилась горячка? 매일 그 사위가 일도 안 하고 자기 딸은 죽을 고생만 하고 하니까 Да, 열이 나도 뭐 대단히 났을 것 같아요. поэтому зять не работает, а ее дочь страдает, поэтому, наверное, она очень сильно гневалась. 그 열병이 나서 막 한참 열이 펄펄 끓을 때 И потом, когда теща лежала в горячке, 예수님께서 그 집을 방문하시게 됐죠. Иисус посетил их дом. 그러니까 이제 막 그 일어나지 못하고 방에 누워가지고 끙끙 앓고 있는데 Да, она в горячке и даже не может встать, и поэтому лежит в комнате. 예수님께서 베드로 장모님의 그 손을 딱 잡으시고 손을 만지시니까 Да, когда Иисус коснулся ее руки, 금방 그 열이 툭 끊어지고 깨끗하게 낫는 거예요. когда горячка оставила ее, и она полностью исцелилась. 이제 그걸 보면서 베드로 막 그 장모님 금방 마음이 열려가지고 아이고 이제 그때 예수님을 진짜로 경험하는 거죠. И тогда теща открыла свою душу перед Иисусом, поскольку сама испытала. 그래서 그때부터 이제 예수님 믿고 예수님을 숨기고 그런 사람이 된 겁니다. И с того момента она начала служить Иисусу, верить в Иисуса. 그러니까 이제 우리가 인생을 살면서 이런저런 여러 가지 어려운 일들을 많이 겪는데 Знаете, в нашей жизни у нас бывают разные трудности, проблемы. 어떤 사람 사업을 잘하다 실패도 하게 하고 Некоторые люди терпят 어떤 사람 провал, 병이 들게도 하시고 заболевают люди. 어떤 사람 부부가 막 다투기도 하고 Иногда появляется ссора в семье. 어떤 사람 재산을 잃어버리기도 하고 Иногда люди теряют имущество. 이제 여러 가지 이런 일들이 많이 있었는데 Да, бывают разные проблемы. 근데 이제 중요한 것은 Но что важно? 어떤 일이냐면 하나님이 그런 일들을 통해 우리 한 사람 한 사람 마음을 예수님께로 인도하고 계신다는 것입니다. Господь Бог через это каждого нас ведет к Иисусу. 그래서 우리가 한 사람은 예수님 앞에 나와서 은혜를 입음으로 정말 죄 사함 받고 예수님께 속하게 하신다는 거죠. И когда мы получаем милость и приходим к Иисусу, то через Иисуса получаем прощение грехов 여러분 наших. 저는 매일매일 만난 사람 예수님을 소개하는데요. Знаете, каждый раз, когда я встречаю людей, я рассказываю об Иисусе. 표면적인 면으로 볼 때 그 사람이 어떤지 잘 모릅니다. Внешне трудно оценить, кто он такой. 그러나 그 뒤에 구원받고 나서 그 사람들이 저한테 지난 과거 이야기를 쭉 하는 거 보면은 И потом, когда люди получают спасение и рассказывают о прошлой жизни своей, 아 하나님께서 이 사람을 구원하시려 이렇게 하셨구나. то я понимаю, что Господь Бог все так вел, чтобы спасти этого человека. 마침 예수님께서 베드로의 집에 가는 그날 베드로 장모가 열병이 걸렸어요. Когда Иисус шел в дом Петра, именно в тот день теща 그래서 была в 예수님이 горячке. 당연히 그 병을 고쳐 주시면서 И Иисус исцелил ее от болезни. 베드로 장모 마음이 다 열려버린 거예요. И тогда душа тещи открылась. 아 내가 저런 귀한 하나님의 종인데 Это такой драгоценный слуга Бога. 내가 그걸 잘 모르고 우리 사위가 따라간다고 늘 내가 불평하고 욕하고 했네. А не зная этого, я всегда возмущался, что зять следует за ним. 이제 베드로 장모의 마음이 다 열려가지고 하나님께 감사하고 주님을 섬기는 그 모양을 볼 수가 있는 거예요. И мы можем увидеть, что теща открыла свою душу и всей душой служит Иисусу и Богу. 그 생각하면 할수록 하나님 너무너무 감사하고 기쁘고 그렇다는 거죠. Да и когда мы об этом думаем, очень благодарны Господу Богу и очень большая радость к нам приходит. 여러분 주님이 지금도 우리 주변에 있는 가족들, 친척들의 영혼을 구원하시기 위하여 쉬지 않고 일을 하시는 거예요. Господь Бог и сейчас беспрерывно действует, чтобы спасти наших родственников, близких людей нам. 제가 만난 어떤 부인은 Одна женщина, которую я встретил, 그 남편하고 이혼을 한 부인입니다. это была женщина, которая развелась с мужем. 남편하고 이혼을 하고 난 뒤에 이제 한 달에 한 번씩 자기 아들을 남편 집에 데려다 주는데 И после развода она раз в месяц отвозила своего сына к мужу. 그럼 뭐 아무 생각 없이 아들을 데려다가 주려고 했습니다. И она ни о чем не задумываясь, просто отвозила сына к 아들이 мужу. 엄마를 막 잡고 엄마하고 안 떨어지려고 합니다. Но сын держался за маму и не хотел отпускать 이 아들은 ее. 엄마가 아빠 집에 자기를 두고 그냥 가려고 생각한 줄 알았습니다. Потому что сын подумал, что мама хочет оставить его у отца и уйти. 아들을 두고 왔는데 아들이 그날 막 가자마자 막 전화를 보냈어요. И в тот день, когда она оставила его, сын позвонил матери. 어찌 못하고 막 울고 막 그랬습니다. И они вдвоем плакали и ничего не 한 могли 달에 한 делать. 번씩 아들이 아버지 집에 갈 때마다 이 아이가 막 긴장하고 근데 태도가 이상해지기. И раз в месяц, когда сын шел к отцу, он нервничал, он очень себя странно вел. 그래서 어느 날 이제 날이 막 여러 날 지났는데 И потом несколько времени прошло, 아들도 엄마도 똑같이 정신적으로 이제 막 문제가 일어나기 시작해요.
что сын, что у матери психические болезни начал появляться. 제가 그 부인을 만나서 그런 이야기를 듣는데 И знаете, когда я с ней встретился и мы разговаривали об этом, 제가 마음에 깊이 생각을 했습니다. я глубоко в моей душе подумал, 이런 일이 없었으면 이 부인이 나를 찾아왔겠나? если бы подобного не было бы, она бы пришла бы ко мне. 이런 일이 없어 이런 부인이 구원을 받았겠나? Если бы этого не было бы, она бы получила бы спасение. 하나님이 구원하시기 위하여 이렇게 하셨구나. Но Господь Бог, чтобы спасти ее, такую 그 вещь 제가 сделал. 그날 그 부인이 구원을 받았습니다. И в тот день она получила спасение. 그러고 난 뒤에 이제 그 아이도 좋아졌고 그 부인도 좋아졌어요. И с того момента ее сын стал лучше себя чувствовать, и его мама 그리고 тоже. 얼마 있다가 부부가 다시 합치는 귀한 일이 일어났어요. И спустя некоторое время такое, вся семья объединилась. И 이런 이야기들 쭉 들어보면은 когда я слушаю подобные вещи, 이런 얘기 알고 и 보면은 когда я узнаю об этих вещах, 하나님께서 계속해서 우리 인생 속에 우리를 주님 앞에 돌아오도록 그렇게 하신 것입니다. Господь Бог делает, чтобы мы каждый раз могли вернуться к Богу. 우리가 이 세상에 60년, 70년, 뭐 80년 이렇게 삽니다. Знаете, в этом мире мы живем 60, 70, 80 лет. 왜 하나님이 그렇게 하셨냐면은 Почему Бог так сделал? 내가 너의 세상에 70년 살게 할게. Да, я позволю тебе жить на земле 70 лет. 80년 살게 할게. Позволю 80 лет прожить. 그동안 네가 인생을 보면서 Но за это время, смотря на свою жизнь, 하나님 앞에 나와야 돼. ты должен прийти к Господу. 하나님 앞에 돌아와야 돼. Ты должен вернуться к Богу. 이제 그런 이야기를 이제 하나님은 우리에게 하시는 거죠. Именно такие вещи Господь Бог нам говорит. 그래서 우리가 이 땅에 살면서 하나님을 만날 수 있도록 하나님 앞에 나올 수 있도록 하나님이 그런 기회를 우리에게 주시는 거예요. И Господь Бог нам дает возможность, чтобы мы могли прийти к Господу Богу, встретиться с Ним. 그래서 여러분 우리가 이 세상에 살아 있어야 할 필요가 И 있다면 поэтому, если есть смысл, почему мы должны жить на земле, 이 세상에 있는 동안 하나님 말씀을 듣고 пока мы находимся на земле, мы слушаем Слово Бога, 제사함을 받아 영원한 멸망에서 건져 나와서 천국에 갈 수 있도록 하나님 그 길을 여는 겁니다. и получая, рождаем свыше, мы освобождаемся от гибели и попадаем в Царство Небесное. 제가 전도 어떨 때 사람들 안 듣고 막 대적하기도 하지만 Да, когда я общаюсь, порой люди не слушают меня, не противятся мне, 그래도 하나님 이 사람 속에 역사하셨어. но и у него Господь Бог 하나님 이 действовал, 사람 구원을 받아. и он тоже получит 그래 안 спасение. 될 것 같은 사람이 많이 구원받는 걸 볼 수가 있습니다. И люди, которые казались бы, что они не примут, они получают спасение. 지금도 우리 주위에 많은 사람들이 하나님에다 구원을 받도록 하나님은 일을 하고 계시는 것입니다. На сегодняшний день Господь Бог действует, чтобы многие окружающие люди могли получить также спасение. 감사합니다. Спасибо. 다음 시간에 뵙겠습니다. До новых встреч. 계십시오. До свидания.